Оставите лайк и subscribe и време за видео, али има дават за обмуци за цел живот. Има да кажете мои најнови видео. Ще да вам покажем нешто. Да, иначе ово трае јако дуго, така да видимо се када ја узем. И вратили смо се опет. Нисам снимал испреко сам Iron. Гледайте на тага можете. Фак. Гледайте ми е тој целку. Слушайте. Уколико имате се тријано на напред. Намно Iron Pickaxe и Shield. Скона да е Shield најбој. И јас сам уклучил неки мода, тоа е. Сам се nije никако mod, не знам зашто. Да. Тете за тоа не користим овај. Идемо и зад зите да видимо тече налази овде. Деца, питате се зато не треба и ови за едну куќу. Neće biti nešto. Sutra uveče. Vidimo se kad ogradim. I zavrcili smo škucu. I trenutno smo zavrcili škucu. Verujte mi, trebalo je jako dugo. Izvini, to sam ali ovo je moj krevet, ovo je moj respawn. Sad ću ja vidjeti da ću probudim. Znači ovdje mi je sve. Također ne znam da li mi verujete, ja imam i cutes i katana za dobro. That's cutes. Šta tu radim? Gledajte, putujete i mi videli. Sada ako želite da vidite kako ona gledajte, dobar cutes. Zao mi je, vidite mi kako mi keca. Neco teraz. Kako mi je, zao. Zao mi je, vidite. Nemoj da ti uključi od ovdje i ovo mačkica. Da, ni to se vidimo. Sad ću ja samo da... Mogu je te da sam...